kamu ngapain hujan-hujan begini? Lagi tanggung, Pak. Lagi main nih sama Cherry. Tanggung-tanggung, ini lagi hujan, Nur. Jangan main HP. Nanti kesambar petir loh. Hah? Petir, Pak. Ih, Bapak aja yang pegang nih. Kamu aja. Ih, Bapak aja. Bapak aja. Nur aja. Aduh, Bapak gimana sih? Aku taruh sini aja, takut aku. Besok-besok kalau lagi hujan jangan main HP, Nur. Dengar kata Bapak. Nanti kesambar petir. Untung aja kamu nggak kesambar petir. Iya, Bapak. Aduh, lupa lagi nih telepon Bu RT. Nur, HP Mama mana? Handphone emak. Di luar, Mak, di atas pagar. Oh, di luar, di atas pagar. Aduh, gimana sih si Nur naruhnya di sini? Darling. Wah.